पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहने वाले प्रवासी श्रमिकों की मौत की खबरें आती ही रहती है। मालूम हो कि जोखिम भरा काम करने के कारण प्रवासी श्रमिकों की मौत हो जाती है और इसी कड़ी में मुर्शिदाबाद के उमरपुर निवासी बब्बुल शेख की केरल में मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बब्बुल शेख ने अपनी बेटी की शादी के लिए कई लोगों से ऋण लिया था और उन्हें चुकाने में वे असमर्थ थे। ऋण चुकाने के लिए ही वे दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए थे, जहां उनकी मौत हो गई। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि बब्बुल शेख काम के लिए केरल गए थे और वहां काम करते समय बिजली के खंभे से करंट लगने से उनकी मौत हो गई। परिवार वाले काफी चिंतित हैं क्योंकि बब्बुल परिवार का एकमात्र सहारा था। हालांकि ग्राम पंचायत के प्रधान याकूब अली ने मृतक के परिवार को सहयोग का आश्वासन दिया है। কবে হলো ঘটনাটা? সোমবার হলো। সোমবার কিভাবে জানতে পারলেন আপনারা? মানে জানতে পারলাম মানে পাঁচজন ছিল ওরা, চারজন পার হয়ে যায় পোলটা ধরে, মানে সবাই চারজন পোল ধরে পার হয়ে যায়। লাস্টে বলে ঘোড়া পার হয়ে পোলটা পার হয়ে তো কারেন্টে মানে লিক শর্ট মেরে দিয়ে কাজ করার সময় ঘটনাটা ঘটে। হ্যাঁ, কাজ করতে করতে মানে খেতে পারা ছিল হাত পা ধুয়ে। আচ্ছা, খেতে গিয়েছিল, হাত পা ধোয়া হলো, খেতে পারা তো কখন হয়েছে এটা? সোমবারে। কোথায় হয়েছে? বিল্ডিং এ হয়েছে নাকি? বিল্ডিং এর মধ্যে? বিল্ডিং এর মধ্যে। কোথায় ওটা? চেন্নাই। কতদিন আগে দাদা গিয়েছিল ভাই করতে? 20 দিন। 20 দিন হলো। আপনাদের বাড়ি তো মুর্শিদাবাদে, চেন্নাই কেন কাজ করতে যায়? চেন্নাই কাজ ওখানে হাজিরিটা একটু বেশি আর একলে খাটনাওয়ালা ছেলে দুটো আছে, মেয়ে গেল তো 4টে মেয়ে 3টে বিয়ে দিই। বলা যেতে পারে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। কি বলবেন? দেখতে এসেছিলেন? শুনেন, মৃত্যু সত্যি তো দুঃখজনক ঘটনা। আমি দুদিন আগে শুনেছি উনি চেন্নাই কাজে কাজে গেছিল, দুর্ভাগ্যবশত ইলেকট্রিক শক নিয়ে ওনার ওখানে মৃত্যু হয়ে যায়। ওখানে হাসপাতালে ছিল, হাসপাতালে পোস্টমর্টম করে আমাদের মেম্বার সাহেব আজাদ ওনার দেখে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আমিও ছিলাম ওদের পাশে। উনি আজকে বাড়ি এসছে আমাদের, আজকে ওদের দাহ করা হবে। ইনশাল্লাহ আমরা পাশে আছি, সকলে পাশে থাকবো। একটা জিনিস দেখা গেল যে ঋণের দায়েই বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছিল ভিন রাজ্যে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিভাবে পাশে থাকা যায়? গরিব মানুষ, 4টা মেয়ে 2টো ছেলে, সব বাচ্চা ছেলে, ঋণ হয়েছে অনেক, ঋণের ভয়ে বেচারা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।